बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहादत हक पार्ट 1। शहादत हक उम्मत मुसलमान का फ़र्ज़ और मकसद। सारी तारीफ उस खुदा के लिए है जो कायनात का तन्हा खालिक व मालिक और हाकिम है, जो कमाल दर्जे की हिकमत, कुदरत और रहमत के साथ उसमें फरमा रवाई कर रहा है। जिसने इंसान को पैदा किया, उसे इल्म व अक्ल की क़ुव्वतें बख्शी, उसे ज़मीन में अपनी खिलाफत से सरफराज किया और उसकी रहनुमाई के लिए किताबें उतारी और पैगम्बर भेजे। फिर खुदा की रहमतें हों उसके उन नेक और बरगुज़ीदा बंदों पर जो इंसान को इंसानियत सिखाने आए, जिन्होंने आदमी को उसके मकसद ज़िंदगी से खबरदार किया और उसे दुनिया में जीने का सही तरीका बताया। आज दुनिया में हिदायत की रोशनी, अखलाक की पाकीज़गी और नेकी व परहेज़गारी जो कुछ भी पाई जाती है, वो सब खुदा के उन्हीं बरगुज़ीदा बंदों की रहनुमाई की बदौलत है और इंसान कभी उनके बारे एहसान से सबकदोश नहीं हो सकता। इज्तिमात का हिस्सा। अजीज़ों और दोस्तों, हम अपने इज्तिमात को दो हिस्सों में तकसीम किया करते हैं। एक हिस्सा इस गर्ज के लिए होता है कि हम खुद आपस में बैठकर अपने काम का जायज़ा लें और उसे आगे बढ़ाने के लिए बाहम मशवरा करें। दूसरा हिस्सा इस मकसद के लिए ख़ास होता है कि जिस मकाम पर हमारा इज्तिमा हो, वहाँ के आम बाशिंदों के लिए हम अपनी दावत को पेश करें। इस वक्त का यह इज्तिमा इसी दूसरी गर्ज के लिए है। हमने आपको इसलिए तकलीफ़ दी है कि आपको बताएं कि हमारी दावत क्या है और किस चीज़ की तरफ हम बुलाते हैं। हमारी दावत का खिताब एक तो उन लोगों से है जो पहले से मुसलमान हैं, दूसरे उन तमाम बंदगान खुदा से जो मुसलमान नहीं हैं। उनमें से हर एक के लिए हमारे पास एक पैगाम है, मगर अफसोस है कि यहाँ दूसरे ग्रोह के लोग मुझे नज़र नहीं आते। यह हमारी पिछली गलतियों और आज की बेतदबीरियों का नतीजा है कि खुदा के बंदों का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमसे दूर हो गया है और मुश्किल ही से कभी हम ये मौका पाते हैं कि उन्हें अपने पास बुलाकर या खुद उनके करीब जाकर वो पैगाम उन्हें सुनाएं जो उनके और हमारे खुदा ने हम सब की रहनुमाई के लिए अपने पैगम्बरों के ज़रिए से भेजा है। बहरहाल अब कि वो मौजूद नहीं है, मैं दावत के सिर्फ उस हिस्से को पेश करूँगा जो मुसलमानों के लिए ख़ास है। मुसलमानों को हम जिस चीज़ की तरफ बुलाते हैं वो ये है कि वो उन जिम्मेदारियों को समझें और अदा करें जो मुसलमान होने की हैसियत से उन पर आयद होती है। आप सिर्फ इतना कहकर नहीं छूट सकते कि हम मुसलमान हैं और हमने खुदा को और उसके दीन को मान लिया, बल्कि जब आपने खुदा को अपना खुदा और उसके दीन को अपना दीन माना है तो उसके साथ आप पर कुछ जिम्मेदारियाँ भी आयद होती हैं जिनका आपको शौर होना चाहिए, जिनके अदा करने की आपको फ़िक्र होनी चाहिए। अगर आप उन्हें अदा न करेंगे तो उसके वबाल से न दुनिया में छूट सकेंगे न आखिरत में। मुसलमानों की जिम्मेदारियाँ। वो जिम्मेदारियाँ क्या हैं? वो सिर्फ यही नहीं है कि आप खुदा पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर और यौम आखिरत पर ईमान लाएं। वो सिर्फ इतनी भी नहीं है कि आप नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, हज करें और ज़कात दें। वो सिर्फ इतनी भी नहीं है कि आप निकाह, तलाक, फिरासत वगैरह मामलात में इस्लाम के मुकर्रर किए हुए ज़ाब्ते पर अमल करें, बल्कि इन सब के अलावा एक बड़ी और अहम भारी जिम्मेदारी आप पर यह भी आयद होती है कि आप तमाम दुनिया के सामने उस हक़ के गवाह बनकर खड़े हों जिस पर आप ईमान लाए हैं। मुसलमान के नाम से आपको एक मुस्तकिल उम्मत बनाने की वाहिद गर्ज जो कुरान में बयान की गई है वो यही है कि आप तमाम बंदगान खुदा पर शहादत हक की हुज्जत पूरी कर दें। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, और इसी तरह तो हमने तुम्हें एक उम्मत वस्त बनाया है ताकि तुम दुनिया के लोगों पर गवाह हो और रसूल तुम पर गवाह हो। अल-बकरा आयत नंबर 143। उम्मत मुसलमान का मकसद वजूद। यह आपकी उम्मत का ऐन मकसद वजूद है जिसे आपने पूरा न किया तो गोया अपनी ज़िंदगी ही अकारत गंवा दी। यह आप पर खुदा का आयद किया हुआ फ़र्ज है, क्योंकि खुदा का हुक्म यह है कि ए लोगों जो ईमान लाए हो, खुदा की खातिर उठने वाले और ठीक ठीक रास्ते की गवाही देने वाले बनो। अल-माइदा। और ये मेरा हुक्म ही नहीं बल्कि ताकीदी हुक्म है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है, उस शख्स से बढ़कर जालिम और कौन होगा जिसके पास अल्लाह की तरफ से एक गवाही हो और वो उसे छुपाए। अल-बकरा आयत नंबर 140। फिर अल्लाह ताला ने आपको ये भी बता दिया है कि इस फ़र्ज़ को अंजाम न देने का नतीजा क्या है। आपसे पहले इस गवाही के कटड़े में यहूदी खड़े किए गए थे, मगर उन्होंने कुछ तो हक़ को छुपाया और कुछ हक़ के खिलाफ गवाही दी और फिल जुमला हक़ के नहीं बल्कि बातिल के गवाह बनकर रह गए।
نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے انہیں دھتکار دیا اور ان پر وہ پھٹکار پڑی کہ ذلت و خواری اور پستی و بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے عذاب میں گر گئے۔ البقرہ آیت نمبر 61۔ شہادت حق۔ یہ شہادت جس کی ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو حق آپ کے پاس آیا ہے، جو صداقت آپ پر منکشف کی گئی ہے، آپ دنیا کے سامنے اس کے حق اور صداقت ہونے پر اور اس کے راہ راست ہونے پر گواہی دیں، ایسی گواہی جو اس کے حق اور راستی ہونے کو مبرہن کر دے اور دنیا کے لوگوں پر دین کی حجت پوری کر دے۔ اسی شہادت کے لیے انبیاء دنیا میں بھیجے گئے اور ان کا ادا کرنا ان پر فرض تھا، پھر یہ شہادت تمام انبیاء کے بعد ان کی امتوں پر فرض ہوتی رہی اور اب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ فرض امت مسلمان پر بحیثیت مجبوری اسی طرح عائد ہوتا ہے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شخصی حیثیت سے عائد تھا۔ شہادت کی اہمیت۔ اس گواہی کی اہمیت کا اندازہ اس سے کیجئے کہ نوع انسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بعض پرس اور جزا و سزا کا جو قانون مقرر کیا ہے، اس کی ساری بنیاد ہی اس گواہی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ حکیم و رحیم ہے اور قائم بالقسط ہے۔ اس کی حکمت و رحمت اور اس کے انصاف سے یہ بعید ہے کہ لوگوں کو اس کی مرضی نہ معلوم ہو اور وہ انہیں اس بات پر پکڑے کہ وہ اس کی مرضی کے خلاف چلے۔ لوگ تو نہ جانتے ہوں کہ براہ راست کیا ہے اور وہ اس کی کجروی پر ان سے مواخذہ کرے۔ لوگ اس سے بے خبر ہوں کہ ان سے کس چیز کی بات پرس ہونی ہے، وہ ان جانی چیزوں کی ان سے بات پرس کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آفرینش کی ابتدائی ایک پیغمبر سے کی اور پھر وقتاً فوقتاً بے شمار پیغمبر بھیجے تاکہ انہوں انسانی کو خبردار کریں کہ تمہارے معاملے میں تمہارے خالق کی مرضی یہ ہے، تمہارے لیے دنیا میں زندگی بسر کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے، یہ رویہ ہے جس سے تم اپنے مالک کی رضا کو پہنچ سکتے ہو، یہ کام ہے جو تمہیں کرنے چاہیے، یہ کام ہے جن سے تمہیں بچنا چاہیے اور یہ امور ہیں جن کی تم سے بات پرس کی جائے گی۔ امت پر اتمام حجت۔ یہ شہادت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں سے دلوائی، اس کی غرض قرآن مجید میں صاف صاف یہی بتائی گئی ہے کہ لوگوں کو اللہ پر یہ حجت قائم کرنے کا موقع نہ باقی رہے کہ ہم بے خبر تھے اور آپ ہمیں اس چیز پر پکڑتے ہیں جس سے ہمیں خبردار نہ کیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں فرمایا گیا، یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ انہیں مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے۔ النساء آیت نمبر 165۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی حجت اپنے اوپر سے اتار کر پیغمبروں پر ڈال دی اور پیغمبر اس اہم ذمہ داری کے منصب پر کھڑے کر دیے گئے کہ اگر وہ شہادت حق ٹھیک ادا کر دیں تو لوگ اپنے اعمال پر خود باز پرس کے مستحق ہوں، اور اگر ان کی طرف سے ادائے شہادت میں کوتاہی ہو تو ان لوگوں کی گمراہی و کوتاہی کا مواخذہ پیغمبروں سے کیا جائے۔ دوسرے الفاظ میں پیغمبروں کے منصب کی نزاکت یہ تھی کہ یا تو وہ حق کی شہادت ٹھیک ادا کر کے لوگوں پر حجت قائم کریں، ورنہ لوگوں کی حجت الٹی ان پر قائم ہو جاتی تھی کہ خدا نے حقیقت کا جو علم آپ حضرات کو دیا تھا وہ آپ نے ہمیں نہ پہنچایا، اور جو صحیح طریقے زندگی اس نے آپ کو بتایا تھا وہ آپ نے ہمیں نہ بتایا۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنے اوپر اس ذمہ داری کے بار کو شدت کے ساتھ محسوس کرتے تھے، اور اسی بنا پر انہوں نے اپنی طرف سے حق کی شہادت ادا کرنے اور لوگوں پر حجت تمام کر دینے کی جان توڑ کوششیں کیں۔